Eat na. Eat ikaw. Eat. Wow! Sarap? Masarap. Ay, lumalapit pa. Doon lang. Yan, ganyan lang. Sarap. Wow. Masarap. Opo, yum. Okay, open your mouth. Yummy. Yummy? Yummy. Oh, sarap naman yan, Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Okay, swallow your food. Opo, swallow your food. Yum, 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 yum. Yum, yum. Opo. Open your mouth. Ano yun? Ano yun? Open your mouth. Ay, very good naman. Kasarap-sarap naman. You like your food? Opo. You want more? Opo. Open your mouth. Hindi. Okay, open your mouth. It's time to eat now. Go, open. Ay, very good talaga. Opo. Kagaling. Ang galing-galing. Magaling. No. Eat ka muna, eat. Mamaya na tayo magkakwento. Pero ayos nga, wag maganyan. Doon, ganyan. Yum. Yummy. Yummy is the food. Sarap. Ang sarap pala ng ano to? Ano yung food mo ay? Potato, carrot, and beans. Open your mouth. Open your mouth. Ay, bakit sa nose na napunta? Abang kulit kasi nagpunta na sa nose. Oh my goodness. Sandal pa ko akong tissue. Huwag na yung kasama yung kwan. Huwag na isasama yung kamay. Punta sa nose. Nagpunta sa nose. Ay, bakit? I'm sorry. Hindi. Ito na. Ang sarap naman kasi na. Ang tagal-tagal na sumubo, no? Opo. Yummy. Yummy? Ha? Yummy. Ha? Ambul. Padila-dila pa. Okay, open. Sarap. Sarap. Dali. Ayos lang kasi ikaw, wag na sasali yung isang kamay, wag kakainin. Naglabas. Ay, yan na nga iyo. Bukas! Pati naman ka dungis. Ay, ang dungis naman. Nasawaan ba yung kami na sa ko na naman. Nasawaan Haliray kami. Yun na si Kay din, Saan si Kay? Ay!
oh. Mainom? Inom tubig? Inom. Mainom. Makuha tayong tubig.